السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو لا بروميير اكزامبل في لا تيوريم دو تيفنين. دونك ليكزامبل ديالنا هو على الشكل التالي. دونك عندنا لا ساكوي ان جينيراتور 100 فولت، ريزيستانس 25 اوم، نوتر ريزيستانس 100 اوم، ريزيستانس 20 فولت و ريزيستانس ار ال لي باغي نحسبو لو كورون لي كيمارش فيها بحيث ان ار ال كتساوي 20 اوم. Voilà, donc la première étape pour appliquer la théorème de Thevenin pour calculer le courant IL, on calcule la résistance de Thevenin. Comment on calcule la résistance de Thevenin? Donc, ayez source de tension, on le remplace par un fil. Donc, ayez source de tension, on remplacé par un fil, qu'on annule. Ici, qu'on annule le tension. Qu'on remplace par fil, c'est-à-dire qu'on le potentiel au bord dial qui s'est le potentiel au bord dial quelque chose qui s'est il y a une fil. Voilà, au blast RL, au blast la résistance RL, qu'on dit une circuit ouvert. Au blast la résistance RL, qu'on dit une circuit ouvert. Voilà. Donc on remplace le source de tension par un fil. Voilà. Ou place la résistance RL qui est un circuit ouvert. Ou tu calculer la résistance de Thevenin comme ça. Donc, باش يبان لينا يعني شكون اوضح اكثر كنهبط هاد 25 كندير هنا 25 اوم كندير هنا بحال هاد ليكريتور بحال هاد ليكريتور غير هادي باش يبان لينا ان 25 و 100 اوم راهم اون باراليل. فوالا. وكنمشي دونك لا ريزيستانس دو تيفنين شناهي؟ دونك هي 25 اون باراليل مع 100 اوم زائد يعني اون سيري مع 20 اوم كوم سا. دونك 25 اوم اون باراليل مع 100 اوم، دونك غتعطيني واحد الريزيستانس ايكيفالون اللي هي اون سيري مع 20 اوم. فوالا كنحسبوا هاد لا ريزيستانس ايكيفالون ديال 25 باراليل مع 100 اوم هي 25 نضربها في 100 مقسم على 25 زائد 100 زائد 20. دونك لا ريزيستانس دو تيفنين اللي استخدمنا الكالكولاتريس غتعطينا لا ريزيستانس دو تيفنين ايت ايكال 40 اوم. Donc calculons la résistance de Thevenin. La deuxième étape est le calcul de ETH. Donc ETH donc la tension de la circuit ouvert. Donc la tension de la circuit ouvert هو ETH هو اللي كنحاول نكالكولي. Donc كيف كتلاحظوا ان ETH كيساوي la tension au bord ديال la résistance 100 اوم. علاش؟ باسكو لو كورون كيف كتعرفوا ان الكورون دون سيركوي اوفر كيساوي صفر. اذا لو تونسيون au bord ديال هاد 20 اوم كيساوي صفر. اذا او تي اش كيساوي لو تونسيون au bord ديال 100 au bord ديال لا ريزيستانس 100 اوم. دونك باش نكالكولي لو تونسيون au bord ديال لا ريزيستانس 100 اوم شنو تندير؟ كندير لو ديفيزور دو تونسيون. كيف قلنا ان لو ديفيزور دو تونسيون واحد الريزيستانس واحد لو تونسيون دون مثلا 100 اوم كيساوي شنو؟ كيساوي لو تونسيون اللي كي ديليفري باغ لو جينيراتور اللي مثلا نسميوه هنا او مضروب في ريزيستانس اللي فين باغي نحسب، ولا ندير هنا او ان في ريزيستانس اللي فين باغي نحسب لو تونسيون سور لا سوم دي دو ريزيستانس. فوالا بحال هكا. دونك هادي هي الفورمولا اللي غنخدم هنا. دونك او تي اش اللي قلنا كيساوي لو ريزيستانس او بورون ديال 100 اوم شنو كيساوي لو تونسيون ديليفري بار لا جينيراتور اللي هو 100 اوم مضروبه في يعني الريزيستانس فين باغي نكالكولي لو تونسيون اللي هي 100 اوم مقسومه على لا سوم دي دو ريزيستانس. ما ديرش هادي ما داخلاش في يعني في الحساب ديال ما داخلاش في العمليه ديال يعني ديفيزور دو تونسيون. لو تونسيون كيديفيا في جوج ديال لي ريزيستانس 25 اوم و 100 اوم، و لو تونسيون بون ديال 20 اوم كيساوي صفر. او تي اش كيساوي 100 تونسيون ديليفري بار لو جينيراتور مضروبه في 100 ريزيستانس ديال فين باغي نكالكولي لو تونسيون سور لا سوم دي دو ريزيستانس 25 زائد 100 اللي كتعطيني او تي اش تيغال 80 فولت. فوالا. دونك كالكولينا ار تي اش كالكولينا او تي اش. بقينا دابا نديرو غير الشكل النهائي. دونك تنديرو او تي اش اون سيري مع ار تي اش اون سيري مع فين باغي نكالكولي لو كورون اللي هي ار ال. هادي هي ار ال. دونك ETH en série ma RTH en série ma
هذيك الريزيستانس فين باغي نكالكولي لو كورون وهذه هي اللي عوضتها بين سيركوي اوفر. فوالا دونك باش نكالكولي هذا لو كورون هذا لو كورون دو سيت سيركوي سي تري فاسيل. دونك توجور باش يكون عندنا اون جينيراتور une infinité de résistance qui colle le courant ديال la circuit qui s'appelle une infinité de résistance en série qui colle le courant ديال la circuit qui s'appelle le tension délivrée par le générateur sur la somme ديال R total sur la somme des résistances néanmoins en série. Fait le cas de le courant ديال la circuit qui s'appelle le tension délivrée par le générateur les 80 volts مقسومة على la résistance totale de la circuit اللي هي 40 زائد 20. دونك اي ديال لا سيركوي اللي هي لو بوت ديال هاد ليكزارسيس يتقال 80 sur 60 اللي كيساوي 1.33 امبير. دونك باش يعني ديتيرميني لو كورون اي ال اون utilisant لا تيوريم دو تيفنين خاصك تكالكولي ار تي اش بحيث انك تتعود اي سورس دو تونسيون بان فيل وفين باغي تكالكولي لو كورون كتعوضها بان سيركوي اوفر. Voilà. La deuxième chose, qu'est-ce calculer ETH ou qui veut calculer ETH et ETH ou la tension يعني في la circuit ouvert. Au bout on dit la circuit ouvert ça fait que de la circuit total la circuit final ou que tu حدد le courant facilement. شكرا.